Okay mga kaigsunan, niyata karon diri sa atong matubag karon si Majestic Queen Salvacion Legazpi Espiritu Santo atong bisita diri atong kumustahon ang pagpabarog sa sovereign government no diri sa not only in the Philippines but tibuok kalibutan niya. Kung kahinumduman ninyo nga dugay na tapod ani nga kauban ni Majesty sa nga programa, doon na po tayo mga idea diri niya. Daghan man gyud kayong mga kaigsunan nato nga nangumusta kung kumusta na ang dagan sa sovereign government nga pabarog ni Majesty as truth o true government no sa ato kay kung atong lantawon sa history sa Pilipinas, ang Pilipinas mga kaigsuunan nang hulam lang taog kini ang balaod gikan sa US Congress niadtong 1935 if I'm not wrong, basta kay mga ingon ana no kay sa pila ka tuig nag-uban sa mini Majesty sa kahanginan, posible nga siya karong pila ka adlaw kasi makabalik na pud siya sa Freedom Radio unya ato gyud especially nga ganihan ganato si Majesty atong gibisitahan kung kumusta ang dagan sa iyang pagpabarog sa atong gobyerno. Majesty, pangutan na to sa imo no? Isip usa ka media man nga maghatag og mga tinuod nga balita sa katawhan. Kumusta ang imuhang pagpabarog sa ato pagpabarog sa atong sovereign government, the real government, labi na karon kadaghang issue karon sa Pilipinas. Unsa na status karon Majesty aron masayon po ng mga katawhan? Salamat kaayo una sa tanan, Brother Dudong Flores. Salamat kaayo kanimo ug sa Freedom Radio 93.5. 91.5. Ug atong ihatod ang mga maayong balita nga kami nagpadayon gyud wala gyud namo ni nakatutok gyud mi nga kinahanglan ang inang bayan mubarog ug mubarog gyud siya alang sa kalambuan, kalayaan ug ang justisya moabot ngadto sa katawhan labi na gayon sa mga panggobyerno kay ang gobyerno mao man ang teritoryo ug walay teritoryo walay gobyerno, and that makes us the legitimate sovereign government. Thank you very much. May hapon kaninyong tanan sa tigpapaminaw sa programa ni Dudong Flores. O salamat kaayo Sir Dudong sa imong pagbisita nga nakaambit na pod ang atong makatawhan nga naminaw na pod og nagpadayon ang atong programa nganha sa kahanginan ug mayong hapon ug back to you. Okay, Majesty. Kaning sitwasyon na to karon no dili about sa kining away karon bangi sa kining West Philippine Sea diin daghan kaayo karon ang mga katawhan nga nabalaka na napoy uban nga igir kay nga magira. Unsa may tan-aw nimo ani kay doon na sila gisubay nga balaod kining sa China mura kining 7 line dash line o kana siya ug ang atoa pud diri sa ato sa Pilipinas doon na sa katong international court didto nga doon na po sila gibansihan nga ato gid ang kanang nga teritoryo karon nga gi-claim nila. Unsay panan-aw nimo ana Majesty isip nga doon na tay mga balaod nga nagbarog pud ka sa kining tinuod gyud nga balaod sa ako nakita imong mga dokumento. Unsa man gi-stand sa Pilipinas ug unsa man gyud gibarugan karon sa China? Maayo kay na nga pangutana Brother Dung, salamat kaayo sa imong pangutana. Ang atong ipaabot ngadto sa atong kaigsunan ug sa kahanginan nga mauni karon ang number one problem issue is the Third World War. Is really kami nagsugod naman gyud ang Third World War ngadto sa Europe, makita naman gyud nato ang kining nang invasion na pud karon nga sa West Philippine Sea, with the Taiwan and the whole Asian region will experience the Third World War, which actually ang makatabang gyud ana sa pagpahunong ni anang gira kundi ang soberenya lang gyud, the sovereign government, which is the Sovereign Republic of the Philippines nga atong gipabarog na gipabarog sa Kingdom Philippine Hacienda, the host of all nations. So let me rephrase a little bit. Ang Kingdom Philippine Hacienda is the host of all nations. Nga gabarog ngani sa Cadastre 292 kay kita may nagpabarog sa Executive Order 292 Administrative Code nga gi-declare ni no March 25, 1986 ni late President Corazon Aquino. Now with this stand at the moment,
in the general provision of the Republic Act 7160 is to seek sovereignty. So, later, after that, 1991, na-establish ang rule of creation o barangay unit sa Republic Act 7160 ug namugna sad ang Republic Act 8371. 1987, namugna sad na siya by late President Fidel Ramos. So, kung sa man gid ang nahitabo, I would like to inform the public and the rest of the world, especially here in Iligan, nga mubarog na gyud ang inang bayan kay mooning atong gibarugan ang Cadastro 292 coming from Executive Order 292 of late President Corazon Aquino, seeking sovereignty under the general provision of the creation of barangay unit. Na-integrate ang New Palao Barangay Unit kay nangita sad sila og meets and bounds of the Indigenous Peoples' Rights Act. Meets and bounds means territoryo. Now, the territory that the Republic Act 7160 is seeking is the Cadastro 292 under Commonwealth Act 141. So, ang Commonwealth Act 141 is actually an Homestead Act, which the problem right now, and even AFP with the interview of Karen Davila, they are now trying to, erase that, Senator Tolentino, whereby they are seeking the second mechanized brigade. The second mechanized brigade is no longer in the map of the AFP. And Iligan City is also not in the map. Under political map, Iligan City is non-existent. Wala gid na siya mo appeal sa papel kay tungod ang Iligan City Cadastro 292 under Homestead Act nga biblical magud na mauna siya ang heaven is my throne, earth is my footstool. This is God's autonomy. So ang Iligan City is the holy city, the holy land. The land of the free and the home of the hero, whereby ang gipangita karon even in the book of Quran, ang gipangita nila ang paraiso, the paradise. And the same thing with EPRA 8371, the sovereignty. And ina pong gipangita ang Cadastro 292, the same with Republic Act 7160. With all this in component, nigawas ang sovereign Republic of the Philippines declared by the supreme law of the land. The supreme law of the land, the Constitution, is the Kingdom Pilipinas Hacienda, and embracing the sovereign Republic of the Philippines, autocratic sovereign monarchy. So, ang problema karon, Brother Dong, mauni. Ang United Nations, UNCLOS, under UNCLOS, United Nations on Land and Sea, Certificate of Land and Sea, cannot mediate, cannot enter into the problem right now China, between China and the Philippines. Nga naman na, Majesty. Because it requires territorial jurisdiction. Wala po territorial and jurisdiction. United Nations Organization. Kaya ang ano niya, United Nations Organization. When you are an organization, meaning you have no jurisdiction. And the problem right now between the war of China and Philippines, whereby when Charter President Marcos went to Singapore, and they were already expressing it very well, and we will play it when we have your we will continue to have program with 91.5 Freedom Radio. We're looking forward to that, and I'm more than pleased to continue doing the airtime, because this is the station I start with, Love Radio, Freedom Radio, and now going back, which I have confidence and I am
I see because of the word freedom, I guess, that we have that freedom, that liberty, that we are able to disseminate the true message, the constitutional mandate of the media. So because of this, I am blessed to have you and us here in our media under Ministry of Information and Communication. I'm more than confident that we are able to reach out from Iligan, Philippines, and the rest of the world. Now, it goes like this. The question is how. Now, in order for the war to stop, because the Philippines is not equipped, is not ready to make war. Because under the Constitution, Article 2, in the state policy, so in the state policy of Article 2, Section 2, Philippines renounces war as an instrument of governance. So, tungod ni Ana, for the amity of all nations. So, tungod ni Ana, we are not actually prepared to make war because it is not part of the agreement. Wala na siya sa agreement sa peace treaty. So, in the agreement of the peace treaty, 1898, whereby the civil government of the republic and the receiving country, which is the U.S. military government, USMG, was the receiving trustee of the territorial rights of the sovereignty to establish a civil administration. So, in that event, the Republic of the Philippines is only a civil administration. The problem is when President Marcos, as we already had said, I will try to cut it as much as possible to precise and concise this event, whereby 1973 na-amend manggod, na-amend ang Constitution 1935. So, the Philippines lost territorial jurisdiction because of that amendment. Whereby in 1986, this is where the United Nations Organization, the UNCLOS, they made an initial agreement that the seabed, the West Philippine Sea, the seabed, you know where the passage, no? The passage of the China seabed, and that is where the problem is. And China is occupying West Philippine Sea. And in the ownership on the sovereign title, in 1941, China only leased it for 50 years. 50 years lease. So, when it comes to agreement, naagad na siya beginning, naagad na siya end. Kay agreement man, di ba, Brother Dong? So, kung 50 years, from 1941, it was rented for 50 years, 1991 was the 50 years. That's why, this is where the problem, Brother Dong. The Republic of the Philippines charter, they become charter, virtual entity under Executive Order 292. So, nahitabuan na, they fail to promulgate the amendment transitory provision. And no one ever even mentioned the amendment transitory provision, Article 18. Because of that, this had caused friction on ownership of China. Because of this, the president we had, in the past president, they sold. Nabaligya nila ang territorial rights of the Philippines dito sa China. So, daghan na kayo dahil mga horror story behind that. Ang istoryaan na ako na kuan Majesty, no? Na kuha nga istoryaan na sa pagkuan sa China, kining pagsulod nila sa to gumikan kay dunay si former President Arroyo, Gloria Arroyo, napuno sila yung murag agreement
between Philippines sa Vietnam nga ug sa China nga oil exploration yung ilaha nga kung kinsa tong makita sa oil sa asa nga area, kung makita nila ang oil dito sa Pilipinas, makuha ang Pilipinas taga-agbahin nga murag 40% and 60 ang sa katong kalot. Murag yun ana ang kuan, yun ana ang hitabo dayon sa agreement nila nga daghan kay ito ni critics adto nga allied ka ana agreement ka ng China nga higanti man na nya kita gamay ra man ka eta murag ang kuan ato na involve ato Vietnam basta daghan pa to sa kuno na hinumduman kato mga kaming nasod murag ingon ana majestic gipirmahan sa presidente wala may bahagi ana nga i-cancel i-cancel kay murag kuan man na underdog man ta na istorya ha. That's a very good question, Brother Dong. Okay. Because under the law of ownership, Civil Code, Republic Act 386, Section 429, ownership has the right to repel and also take anybody out, juridical or any person that will threat the ownership. Ang mahimong maging kalaban or matret sa owner sa pagpanag-iya, they can be taken out and not to be part. And because of that, Brother Dom, ako lang yun ang makarepel of any agreement done by the Republic of the Philippines or anywhere else when it comes to territory, when it comes to jurisdiction. Munang akong giingon nga, because they failed to promulgate the amendment transitory provision, niguwa unta tong 1991 expiration of the USMG and the Philippines, muguwa unta ang soberenya. Niguwa unta ang Sovereign Republic of the Philippines. Ang problema gud ana, Brother Dong, it's the fault of Gloria Arroyo. Gloria Arroyo also signed contract with the ZTE. Remember yung ZTE? ZTE, kanang ZTDL, nagpadayo na siya. Ilang gigamit mo nang dito. Kanang dito karon mo na siya ang gagunit ni ining mga smart dito kaning dito mga telecommunication nga mauna ni sila karon ang nag-create ni ining mga QR code ni ang mga super intelligent, alam mo na yan, AI, yung AI na yan. Now, because of that, we have to do this as soon as possible nga mo nang isa po na nga ako karon na ako'y gihimo nga write up karon that this will be sent through email. Ang akong email karon nga akong gipuan email na ron ang akong mga kuan and everybody had actually acknowledged. Ang imong gipangkuan karon gipang-move nimo karon. So daghan kay kag gipang-move karon majestic mga sulat nga ga-reply pod ang mga lain mga corresponding agency who is responsible to respond ilag yung tubagon. Ang mga kagaya ng Senado, Congress, ang Office of the President, and CIP, and the rest of the world, they are actually acknowledging the information that we said. Now, bisag i-acknowledge nila, dili man sila maka-change sa doctrine. They cannot change the doctrine of the decision of the royal decree. Kasi decree ni, royal decree, whereby Philippines is only a civil administrator and descending to a chaos federal organization. Charter change, which is very critical and which is very criminal because comes federal martial law. Now, this is something that we need to avoid. Now, that's why we seek everyone to really support us in our dissemination nga masabtan gyud sa katawhan kining atong gipaabot ngadto kanila
para moabot gyud ang tumang kalinaw pakigiusa alang sa kalambuan nga mobarog gyud ang divine government, which is the sovereign republic of the Philippines. Now, mauning ni Brother Dong, ang akong gisulat, I would like to read it, no? Kay, diri lang sa Iligan mismo, si Prosecutor Gafar Alonto, I even put myself in a position whereby problema sa LTO o problema sa issuance of the plate ID. So, ang problema, it's not Dato Magadang ang problema. The problem is Michael Macarambon. Macarambon? Yeah. Oh. Michael Macarambon is the problem because he actually barred the document from entering LTO. Now, it does not mean that our document has not reached Dato or Director Magadang. It doesn't mean we are illegal. Now, remember, ownership. I have the ownership, whereby LTO already had, under breach of the Constitution, they had naging trespassing sila, trespassing under the rule of law, nga ang ilahang LTO, organized charter LTO, is already cancelled by the Supreme Court under CAGRSP 104604, promulgated December 11, 2009. Na promulgate na ang LTO has been cancelled. That's the reason why nga ang atong plaka ug makita nimo nawala na ang matatag na Pilipinas, instead ang ito na lang ilang mga plaka, black and white na o QR na, and that is not a nation. Muna yung mga sinyalis nga expired na gyud ang Yes. corporate government, hindi kita corporate government. Illegal na gyud ang Illegal na ilahan. sila, no? Paggamit sa yuta nga ang atong plaka nahimong piki nila. Now, how can that be? We become fake when there is already the nation sovereign republic of the Philippines plate. So, and dili lang gyud na, Brother Dong, nadawat na dito sa national. Wala gyud problema ang national, ang the whole entire militia amo nang gipadad-an sa atong dokumento ni atong April 29, 2023. And it's all recorded. Mapakita ko niya na nato the future. Karon, ang ako lang ikuan, Brother Dong, gusto na ko ni i-share nga ang Declaration of Independence of the Lady of All Nations, mediatrix, chosen of God, not by man. What do you mean by mediatrix? Mediatrix means the lady mediator. Nga, to stop the war, ako ang mu-act as the mediator between the Philippine Republic, China. Federal Republic of the Philippines, kasi ang on record pag yun, Brother Dong, kay naamay presidente, ang presidente is, the president is running a charter corporation, charter government, and that is an organization, not sovereign. But then, just recently, ang presidente nag-istorya na siya og sovereign republic, Treaty of Paris, and the whole 9 years. That is the good news. Mao nang maka-intra na kita og ila karon gipangita karon asa ning second mechanized brigade. So kay wala man sa mapa. So kini mauna ni siya ang infantry nga fortress of the sovereignty. Karon ang wapong nga balita kay pwede na karon ilan man gikuan nga dili man maka-appeal ang United Nations, di man makamediate. So niingon na si ex-justice Carpio nga niingon, the best thing is balik yun ang Pilipinas as civil administration para musod ang mediation. Kay ang makamediate ang tag-iya sa yuta. Ang tag-iya sa yuta, and that is the Kingdom Philippine Hacienda, already declared sovereign republic of the Philippines. Kay umuguan na nga, then starts world peace.
Kay ako raman gyud ang may katungod nga mo-sign sa contract, sa agreement, unsay balaod anang naang passage sa China nga makasulod na mahimo na siyang agianan sa tanan nga mga barko nga mag-ship ngadto sa Taiwan, ngadto sa Singapore, ngadto sa Indonesia, Malaysia, Taiwan. So open na, parang ito nga open sea na siya. Open sea na siya. Mahimo na siyang open sea for all. But Sovereign Republic of the Philippines will control that way, yung highway na yan, waterways. That waterways, Philippines will control. Philippines makes the money out of that, not China, but the Philippines. And the fisherman cannot be, dili na dayon ang mga fisherman na to ma-disturb. So, naapoy rules ang fishing ground. So, dili na dayon, and that only can be done by the sovereignty, by the sovereign crowd. Nga, ako po din i-share sa imo, Brother Dong, sa atong mga listeners, nga ang NCR, last February of 2024, Charter President Marcos already declared that NCR is decentralized because the central sovereign government in Cadastro 292 under executive order na fulfill naman ang sovereignty ni ana ang NCR na balhin na siya nga central sovereign government. Diri na din magsugod ang tanang gobyerno. Kay nakita gyud nimo karon ang Manila niunlod na, ang Mandaluyong, ang Makati, the entire Luzon almost is underwater. Now, dili gyud na siya mahupay hangtod dili gyud mubarog ang inang bayan. So mao nang akong gipangayo panawagan sa tanan nga they have to be aware and they have to support the sovereign kay gobyerno ni sa katawhan. This no longer a government of the politician, but a government of the people, for the people, and by the people, under God and country. Unya, ang atong system of government is already ministerial na. Ministerial na dayon. So, mao na din siya ang kuan nga, atong kuan kay, ang Ginoon na may nilihok, ang kalikasan, ang Ginoo sa kalikasan, nilihok na mangyud, kay nanukot na gyud. Pabarugon naman yun ang inang bayan. Kaya hindi ni mo barog, then the world collapse. Sumo na siya akong gustong ipabot. Basahon lang sa ako ni Kasi salamat siya. As the whole world sees the system of governance has collapsed, right before our eyes, vividly, and the creator of heavens and earth has passed judgment, as the charter government had notoriously transgressed authority, operating without the exclusive territorial rights of jurisdiction, administratively and judicially, under God's covenant as the supreme law of the land. The highest tribunal Supreme Court, especially when the Supreme Court 3rd Division Clerks of Court had resolved ownership in rem and rendered letter of transmittal, relinquishing all rights and reserve of the Mutual Agreement Treaty, is the main highlight of this Declaration of Independence, ordered by the magistrate, the Queen, the Alpha and Omega of the highest tribunal Supreme Court of God's promised kingdom, as God is the supreme judge. Psalm 99. The Lord is mighty. The Lord is mighty in Zion. He is supreme over all nations. Then I put open and close. The Spirit of the Father. So the Spirit of the Father that's the living Word who's moving the world. Then continues. Isaiah 66:1. Heaven is my throne, earth is my footstool. And in 2 Esdras 2, verse 24, from all the countries of the world, you have chosen this one small land. From all the flowers in the world, you have chosen this one lily.
from all the cities that have been built, you have set aside this one city, Jerusalem, as your own. From all the nations of the world, you have chosen this one nation to be your own, and you gave the people your law, which is honored by people everywhere. And this is the Kadaswit 292 is God's autonomy declared, so be it. So mauna ni siya karon ang akong lakaw ron nga ato na ron ipadayag kay ang mubarog na ang Supreme Judge and the order of the Supreme Court, highest tribunal Supreme Court, is mandated na gyud ni siya by God. Ug dili ni siya matuman, guba gyud ang kalibutan. Mao na nay kasulata ka panultihon, brother Joe. Magguba na lang ang kalibutan nungka ang pulong dili matuman. Back to you. Okay, salamat kayo, Magistero. Paano to, taas na itong gisgutan, no? Mga anak lang siguro ako nakuha, update nimo dayon ato lang awagon po ng ato mga natanaw karon sa social media nga kini ang mobalik si Magistisab sa iyang programa siguro karong sulod semana gikan sa Freedom Radio 91.5 ya. Salamat kay Majesty. Imo na lang last message sa ato mga katawhan nga kuan kini ang tanaw karon sa ato ang programa dining ato palagisgot karon nga isip nga ako usa sa imong mga matawag nga dugay nga bijilan sa imong mga kuan sa imong mga lakaw, no? Ya gakuyog ta sa pila ka mga tuig karon mo na ako puding ang special edition sa ko nga mibisita pud ko sa imong diri aron mapaminaw pud nako mapadayag nako ang lakaw hangtod karon nga nagyapon ka nagpadayon gyapon ka sa ato ang pagpaparok sa tinuod nga gobyerno sa Pilipinas, Majesty. Okay, imong parting statement, Majesty. Karon mo nang giingon ba dito ang sugo sa hari dili mabalik. Magguba na lang ang kalibutan nungka ang pulong dili matuman. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, sa imong time, sa imong pag-ani diri atong ipadayon ang atong programa ngadto sa kahinginan sa umaabot nga panahon nga dili na gyud madugay. Daghang salamat sa inyong pag